बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक नए सबक के साथ यानी कि 23वां पारा सूरतुस साफ़ात आयत नंबर 108। तो चलिए जल्दी से सबक को शुरू किया जा रहा है। सबक में शिरकत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। सलामुन अला इब्राहीम। सलामुन अला इब्राहीम। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्या। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन। वबारकना अलैहि वअला इसहाक़ वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। वबारकना अलैहि वअला इसहाक़ वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَمَا كَانُوا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين صدق الله العظيم.